अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़बर इमरान खान से मुतल्लिक हो और थरथली ना मच जाए, इस पर एक्शन ना हो, झुरलू ना फिरे, ये मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान इस वक्त अटक जेल में कैद हैं, लेकिन जो बाहर हैं वो उन्हीं के असीर दिखाई देते हैं। अब चूँकि आप जानते हैं कि 22 तारीख को इमरान खान का केस लगा हुआ है और उसमें दो उनकी बुनियादी अदालत के सामने इस्तदाएँ हैं। पहली इस्तदा ये है कि उनकी सज़ा फौरी तौर पर मुअत्तल की जाए, दूसरी उनकी अपील ये है कि इनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। चूँकि इस केस में कोई जान नहीं है, लेकिन वो केस और सज़ा फौरी तौर पर हुमायूं दिलावर के ज़रिए इसलिए दिलवाई गई ताकि एक बार इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए, उसके बाद फिर आगे ये सिलसिला चलता रहे। अब आप जानते हैं एक साइफ़र वाला मामला हुआ, ये वो साइफ़र है जिसको ये पीडीएम और ताकतवर झूठ कहा करते थे। कहा गया कि साइफ़र है ही कोई नहीं। फिर वो जब इंटरसेप्ट वालों ने छाप दिया तो फिर सारा इल्ज़ाम उसका तहरीक इंसाफ पर आ गया। कल शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार करने के बाद अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो ये है कि जियो न्यूज़ के मुताबिक साइफ़र वाले मामले के अंदर भी इमरान खान की गिरफ़्तारी डाल दी गई है। चूँकि अब तो सूरत हाल ये है कि एक FIR का इंदराज हुआ और ये FIR है 1 अगस्त के महीने में हुई, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि वो सेक्रेटरी दाखिला साहब मार्च के महीने से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी दाखिला है ऑन पेपर। और 15 अगस्त को उनकी मुद्दईयत के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने कौमी राज अफशा किए हैं, इसलिए उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा होगा। नाज़रीन इकराम, मैं इस FIR की सारी तफसीलात अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब इमरान खान की गिरफ़्तारी डालने का मकसद बहुत वाज़ेह है कि किसी भी तरीके से इमरान खान बाहर ना आ सकें। अगर 22 अगस्त को इमरान खान को ज़मानत या रिहाई मिलती है तो कम से कम ये एक चीज़ हमारे पास तैयार हो कि वहाँ पे ये इल्ज़ाम लगा दें कि इन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्ख़ करके कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया। आप सोचें कि वज़ीर आज़म अपनी कौम को आगाह नहीं करेगा तो क्या इंडियन कौम को जाके बताएगा, क्या इंडिया को जाके बताएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे कैसे निकाला जा रहा है या मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है कि जो साजिशी अनासिर हैं उनकी जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया गया है और वो शख्स जो विक्टिमाइज्ड है, जिसके खिलाफ साजिश हुई है, उसको मुजरिम बना दिया गया है। चलें, इमरान खान की आपने गिरफ्तारी डाल दी है, जो आपसे बन पाता है करके देख लें, लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको पहले बताता आया हूं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अब हुआ क्या है, रात को ईमान मज़ारी जो शीरी मज़ारी की बेटी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि कुछ नामालूम लोग हैं जो उनके घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं, कैमरे तोड़ रहे हैं, दीवारें फलांग रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद उनकी वालिदा ने और बाकी हर जगह से तस्दीक हो गई कि शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी, जो एक बड़ी अच्छी एक्टिविस्ट हैं, बड़ी मौसर आवाज़ हैं, देखें उनसे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है लेकिन वो उनकी भी आवाज़ हैं जिनकी इस माशरे में कोई आवाज़ सुनता नहीं है। तो ईमान मज़ारी को अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, ईमान मज़ारी पर एक मुकदमा हुआ था और ईमान मज़ारी वो वाहिद खातून हैं जिन पर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार फ़ौज की मुद्दायत के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। अब ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस गिरफ़्तारी की तस्दीक भी कर दी है और कहा है कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने अली वज़ीर और ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया है। दोनों मुल्ज़िमान इस्लामाबाद पुलिस को तफ्तीश के लिए मतलूब थे। तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। अब जैसे ही ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया तो उसके थोड़ी ही देर के बाद अली वज़ीर जो साबिक रुकने असम्बली भी हैं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। नाज़रीन इकराम, मोहसिन दावड़ से अब ये पूछना चाहिए कि मोहसिन दावड़ साहब, आपने 174 की सेल्फी लगाई थी, आपने इस पूरे इंतज़ाम के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने में बड़ा किरदार अदा किया था, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आकर आपको बता दिया है और ये बता दिया है कि उनकी हुकूमत वो सारे काम करेगी जो शायद PDM नहीं कर सकी। PDM ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। PDM की ये लगाई हुई हुकूमत ही
ہم ایک لحاظ سے اسے کہہ سکتے ہیں، چونکہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بااعتماد ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہمارے زیر اثر ہیں۔ اب انہوں نے آتے ہی علی وزیر کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز ایک جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کے اندر کچھ تقاریر ہوئی تھیں۔ معلوم نہیں دنیا کے اندر جلسوں میں تقریر کرنے سے کچھ جرم سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں تقریر سے، اظہار رائے سے جرم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور یہ مخصوص قسم کا ایک جرم ہے۔ اگر طاقتوروں کے بارے میں بات کی جائے، ان کو آئینہ دکھایا جائے کہ تم کس کردار کے مالک لوگ ہو، تو یہ جرم کہلاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر یہی کام سویلین لیڈرشپ کے بارے میں یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں آپ کریں، آپ جو مرضی چلانا چاہیں، جو مرضی پھیلانا چاہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن مخصوص مقدس گائیں جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو گئی تو آپ کو سزائیں دی جائیں گی۔ اب حالانکہ علی وزیر نے ایک طویل عرصہ جیل کاٹی ہے، اب دوبارہ سے ان کو گرفتار کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ شیریں مزاری کے مطابق سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے اور پولیس خواتین بھی تھیں، جبکہ ان کے مطابق سرچ وارنٹ ان کے پاس نہیں تھے، اور ان کے مطابق ان کے سیکیورٹی کیمرے، ان کا لیپ ٹاپ، موبائل فون بھی اہلکار ساتھ لے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر میں اس وقت صرف ہم دونوں خواتین تھیں۔ ان کی بیٹی ایمان مزاری رات کے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ انہوں نے اہلکاروں کو کہا کہ مجھے پہلے کپڑے بدلنے دیں، لیکن اس کے باوجود ان کو گھسیٹ کے وہاں سے لے گئے۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر طاقتوروں کے خلاف بات کیوں کی ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، جو سب سے بڑی چیز اس وقت چل رہی ہے، وہ خوف ہے۔ یہ خوف پھیلایا جاتا ہے، خوف کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو عام آدمی کیسے ڈرے گا؟ اور اسی خوف کی بنیاد پر ہر وہ کام پاکستان میں یہ طاقتور اشرافیہ کرتی ہے اور کرتی آئی ہے اور کر رہی ہے جس کی اجازت نہ آئین دیتا ہے اور نہ کوئی قانون۔ چونکہ عمران خان کی بات ہو رہی تھی، ایک تو عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک سے رات گئے ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس سے پستول اور کچھ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ظاہر ہے وہ کسی بڑی کارروائی پر تھا، لیکن وہاں پر تعینات پولیس نے اس کی بروقت چیکنگ کی اور چیکنگ کرنے کی بنیاد پر وہ پکڑا گیا۔ وہ کوئی نیا تماشا لگانا چاہتا تھا، چلیں اللہ تعالیٰ نے بچت کر دی اور کسی بڑے نقصان سے ہمیں بچا لیا۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ پر۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، رات والی ویڈیو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو پرویز خٹک کے جلسے سے متعلق بتایا کہ وہ کتنا بڑا جلسہ تھا۔ اب غریدہ فاروقی جیسے چمچے جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ 10-12 ہزار لوگ ہیں۔ پھر رات کو غریدہ فاروقی نے کہا کہ KPK میں PTI کا پہلا جلسہ، نوشیرہ میں 18-20 ہزار افراد کی شرکت، جلسہ گاہ میں شرکت، ایک بھرپور قوت کا مظاہرہ۔ جلسے میں شامل زیادہ تر لوگ ضلع نوشیرہ سے آئے۔ PTI پارلیمنٹیرین نے پہلے کامیاب جلسے سے تمام مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ اچھا، وہاں پر جو ڈان کے بیورو چیف ہیں پشاور کے، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ پر مبنی گفتگو ہے، حقائق یہ نہیں ہے۔ ایک تو پورے صوبے سے لوگ لائے گئے، پھر لوگ بہت زیادہ کم تھے جو نمبر غریدہ فاروقی بتا رہی ہے، یعنی کم نہیں، بہت کم تھے۔ پھر ارشد عزیز ملک نے اس حوالے سے بتایا کہ نوشیرہ میں پرویز خٹک کا جلسہ ناکام تھا۔ خفیہ اداروں کے مطابق 5 سے 6 ہزار افراد تھے جو کئی اضلاع سے لائے گئے۔ آپ کی اطلاعات غلط فہمی پر مبنی ہے غریدہ فاروقی صاحبہ، یہ لکھا ہے ارشد عزیز ملک نے۔ ناظرین کرام، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پورے خیبر پختونخوا سے اور تمام تر طاقت والوں کی حمایت کے ساتھ اگر 5 سے 6 ہزار لوگ عمران خان کے خلاف اکٹھے کر پائے ہیں، جہاں پہ آپ کا تحصیل کا میئر بھی ہے، جہاں پہ آپ کے پاس نشستیں بھی ہوں، جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ ہو، اور اتنی سپورٹ ہو کہ ریمانڈ پر جو لوگ ہیں جیلوں میں وہ بھی آپ کو اویلیبل ہو جائیں، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے بس کی یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب اسحاق ڈار سے متعلق پہلے ہی خبریں تھیں کہ وہ مبینہ طور پر لندن فرار ہو چکے ہیں۔ اب شہباز شریف کا جہاز بھی لندن کے لیے پرواز کر گیا ہے، اب وہ آرام اور تسلی سے ہی واپس آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، پیسہ جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اور جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ پیسہ سارا کا سارا اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے وطن لندن روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب معلوم نہیں ہے کہ شہباز شریف واپس آتے ہیں یا نہیں واپس آتے، کیونکہ فی الحال الیکشن والا معاملہ لٹک چکا ہے۔ اب لاہور بار نے بھی کہہ دیا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرائیں، نہیں تو ہم اس کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے اور نئی حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں۔
नाज़रीन इकराम, अब ये मामला थोड़ा सा आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी वाले जो फैसल करीम कुंदी हैं, अब ये कह रहे हैं हमारा तो पहले दिन से मौक़िफ़ था कि 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अब पीपल्स पार्टी जितना मर्ज़ी झूठ बोल ले, मगर ये सब इस हमाम में नंगे हैं। इन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी खुद दी है और ये अब चुन्ने काके बनने की रिहर्सल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, फिर एक बड़ी दिलचस्प खबर है। बताया गया है कि इमरान खान की हुकूमत पीडीएम ने गिराई थी। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत जाने से 6 महीने पहले हाथ खड़े कर दिए थे कि इमरान खान कोई बात मानने को तैयार नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अलीम खान को वज़ीर आला बनाते हो तो हुकूमत बच सकती है, लेकिन खान माना नहीं और सब कुछ हाथ से निकल गया। अब इसका मतलब बहुत सादा है कि पीडीएम ने फिर हुकूमत नहीं गिराई। अगर पीडीएम ने हुकूमत गिराई होती तो अलीम खान तो पीडीएम का वज़ीर आला या उम्मीदवार नहीं था। तो इसका मतलब बहुत सादा है कि जनरल बाजवा इमरान खान को कह रहे थे कि हमारी मर्ज़ी के बंदे लगाओ। अलीम खान किन का बंदा है, चलें ये भी आपको पता चल गया। फिर अलीम खान और जहांगीर तरीन ने जो पार्टी बनाई है, वो पार्टी दर हकीकत किसकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अलीम खान को वज़ीर आला बना दिया जाए तो इमरान खान के सब जुर्म माफ़ हो सकते हैं और उनकी हुकूमत बच जाएगी। लेकिन अगर उसको नहीं बनाया जाएगा तो फिर जो हुआ वो आपके सामने है। नाज़रीन इकराम, ज़ाहिरन सबको लगता है कि पीडीएम ने ही हुकूमत गिराई, लेकिन पीडीएम की ना ये हैसियत और औकात है और ना ये पीडीएम काम कर सकती थी। ताश के पत्तों की तरह ये सब जोड़े गए और कहीं और से ये करिश्माती काम हुआ। ये वही लोग हैं जो उछल उछल के कहते थे कि अब हम न्यूट्रल हो गए हैं। उनकी न्यूट्रलिटी अब तक हमारे सामने आ रही है और मज़ीद आती जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।